Weiser Horsnes nachtelijk eşitem. Bazunge nu xabertime informasyon rawacht abone. Zberten abone firen. Sudke derge wacht sevens aguren kustetem. Nirma der beregnev fenzen ve resya gefsettune qismet. Strmit warda xusey darter derexkedu transkame fendak. Avar yertsid nebestemet sevek elektron xaxıl. Uy festiyegen Respublika ivertsid velem xas xaxme. Desunizer evirqav tsavertsid rucet unileras. Zeyben feste fonds veresya gefsettune. Vodune due femart. Iwetan ermader agurens. Ruce mitye varne keninsaye. Vese xabar zinkene aguren kustetem. Velvet kon ovart ministrada irvezin genjete dartara gurun srucet unil rakhizem mevvax efsettun post zayben çifetis ve efsettun slur begenecim. Aguren kostet azin kenins alsı binat mit nerlav gekayvara u megeskem. Kudma xusin çinde ve dafta meydesun izare zayben feste veresiyak fonds efsettunem. Duwedze irvesteste duwe femardeste fenzemen rmadara gurens. Efsettun slur begenjete zayben kod feste ve tessagnef tesistoy video testarde kameratem. Ved efestia da fadis sestadeste khusari restoynak irvezin genjete Operativun معمار خواهد کنن فستیوگن زایبن چی فتی سودو نیدوه سارتوی سبر رستگ من هر تکاگف ستون میت بن فتی زفگار رستگ اما ما سارتوی لمخ پولس موزا وارم هفستیات یا برگر آلاستورین چندوم فلا اردک فنداگلا مرد فسته در مستارتوی نوج در ایو فستون وی در ملتای نالفیر وست فنزمن رونگ در نماستارتوی هفستون ترین چندون آبون بابرک کتا هنانی زینات قاقن ناد مینیستر نانیتو سوسلان 21 декабря около 9 вечера санитарным транспортом доставлены двое военнослужащих российских вооруженных сил с предварительным диагнозом обморожения нижней конечности. Диагноз снят, на данный момент состояние удовлетворительное, готовят пациентов к выписке. Привезли одного военнослужащего, тело одного военнослужащего, к сожалению, без признаков жизни, и была зафиксирована смерть. Fedbile zaya vidai ci irvestuetse fsettунte цардан тоснау амазаалсы бунты рафестестеринчендунай. Одному пациенту 29 лет, второму 19. Оказали на помощь все необходимое, оказали помощь. В данное время пациенты себя чувствуют удовлетворительно. Самочувствие хорошее. Готовим к выписке. Они могут продолжить свою службу. А психологическое состояние? Психологическое состояние, ну, чисто то, что мы с ними общаемся, вполне удовлетворительное. ارتاو трагедии تخينا باستاي президент Бибелтана доли مسألة إن خستزاخته ورسي فدراسي قاقن ناد مینیستر سيرجي شايگوين. Rucet unila xussar portala zayrat sanefestiyagan udız yantakert sedwetse xabarlısın beldestem isterzer deristay. Varasi federasiya garjın tıxtı xussar efsattun zıldı efsattun taqabotu ray xast kanins. Xussar iristune ama welday der ta rucet unila edastinat qaqan nade fadl sarazı lavak xastam. Xussar iristune kuxtare gad adam ama maxinome masain xasta zagınd famordwa vjeta xibattan ama vaqsadaman. Rinçinduni çi sudunan to mazarda zagı taxtsı sanan izoy. ستر میتوارد فستیوگن ایروازن گنجتن زن کنن زاگوران کستتم سینوپتیک تبرک کنن تم گس که بون غد واقس بونت نفخوز دروزن ورزن میت هم خستن تمغ جو تاکسانا بیتی تعلیم تلکامپانی ایر انفرماتسون رواخت آبون Transkame fendag darter der uxked. Dur expostroy kuşete mite sığda kenens fendag fala norma der tessagu zeyter otsavney. Rucev цагل میتواره نرس پرام بون ایوای بنات میتن واره دوام ایتربرز Respublika velvatkun ведомства фадзахсенс таскаю зайтарот савнай амад саме анамун саутамарсавой вайдиқай фандагх каду сармагун до нафарахассенунг стер митвард фастивжитай ворсканенс паца хадун унитарун костад дорекс пастрой митсиг дагганан техника meter warodis 10 centimeter vi menar beniam كورة كروخي زاد 15 سنتيمتر ولی اروکا میتر مدلالیخ کوی ماشینا شب موی کسی ما کپاکم باید نخوتک درون باید باید آمدن زرم باید اما راخی زنش نستخدام کم باید آنش کالدیم تنامیس اشتا دو آفتال گریدی فکوس دو باگروشیک برگه وی روکا نپرابلینی
ما كويسين направление. خخون بنت تمخ كان رازفن دا كاين زنوي فسي وغانغانانيس اما ففل داروي فنداغون ترانسبورتون صوتان وماغس كفنداك سخدا كاننو انا من قواك سف زرگا وفرمانين بستكتا قومراف دي سوي امبارگا خواست بان سانكوتوي والوات كونوبرت فدل مينسترادا ведомство ما بان سانكوتوي زاگاروجه دانيلان خوستار بارتالار دگي بركت ساوند زيتر اتساوني تاس كامو وتس بنتم زيت هذا شدست يورانج جبخ دوارامش شد يوران قتل در زي گالريا شور گالريا ولا قطونيل شوركاش گالريا يوم يا فارس ما يا این فارس در ش تکنیکانا میدونه حساب کنن حساب فنداغون служба تفزخسم شوفر تمگورا بونغت انا من کیقه و فنداغون زمل دواگورد اما تاق داد رژیم قاقنن والوات کن آورت مینیستراد والا گروجو و وگزن خستن گنن ایر وزن گنن خواهد اما فنداغون служба تت دست آخم رستج تخسته با خواجتن اخوست مفزنن مم کوکویت انجیلا چی خویت هالدینا قدو طلالی انفرماسیون را وقت آبون أبون سيخورل نريسبوليكا ما إلكتروإنرجيتساون ردتا ولم خاص خاخولتا آخمونا فايسترتسد سراغ إلكترون خاخل أفاري كيرتسد ومجسكا ميتكي ورا ويفستيوغان نرما فضتناي أفاري بنات صارنان أرجنا ريسبوبليكا إلكتروسيستيما باي ورسد ورسية سواق إلكتروإنرجي فساورتسون خاخما أبو سيخورما وقت ارتساخات ريسبوبليكا بازداد أنا إلكتروإنرجي استرمي توارد فسيوغان آتس خاخل أرسد أواري همت سماي ريسبوبليكا إلكتروإنرجي يفتونغوا ويتقى إنرجيتيك تراخاستو نافة فساورتس خاخ بايو كاننت خي В 11:22 отключилась линия студенческий валют, союзный портал Java, действующая линия старая. При повторном подключении через какое-то время линия подалась подключение и включилась. Потом, значит, опять повторно отключилась 13:22. Мы вынуждены были подключить уже новую резервную линию. И сейчас в настоящий момент, значит, мы получаем электроэнергию по новой резервной линии. Ну, резервную линию подключили в течение 20 минут. افزر بون قدم استرمید کیواره وی فستیوگن فاداتنه آواری بنات سارنن اوتزگن روم کدود آفتنرده راسکو دست الکتروینرگی برزوند ولدون خختم و مگس که آتسا و گاز در نریسپوبلیکات سال در بون بازداد انه الکتروینرگی ود برزون ولدون خخته کم آسکو دست وطس بنات سارن آتس دست ارمس الکتریک تنه اما والوت کن آورت مینیستراد کوشت تنه فلامات خون سترکتورات کوشت تدر На линии есть повреждения, это однозначно. В настоящее время нет доступа к месту повреждения. И пока не будет доступа, мы, естественно, не подключим эту линию, пока не устраним повреждения. کوسا گونم بردراخواست او دون آفت سمیز مگون رستجن ریسپوبلیکا الکتروینرگیا ایفتونگ سوافا ساورتون خاخه فرتسم. کوکویت انجیلا کودست زارینا کودست راول ارسویت زاریما انفرماتسون را وقت آبون. خصار يدستون ورساق فزاق أما ليتراتورا يأخر جنجته أساساتي بانسان كوتا يسرست دساز يوبيلي برك بانستان بادسخادون أونيفرسيتيتا أكتون زالة واق درسد تسجن مازال ومخايد رستا بريزدين بيبلتا أناتولي در دساز أساساتيار خايدود فستيوك جن وقت سدست آل خزوم مازالتا تنبل функта конференции там мастер-класса. Ассоциация – один из конструктивных путей международного гуманитарного сотрудничества. Ассоциация – это университет методического мастерства. Ассоциация – один из конструктивных путей сохранения и развития отношения к русскому языку как социокультурной ценности в современной лингвосети. Ну и, конечно, ассоциация – это фактор осетинско-российского культурного диалога. ورساق فزاقما ليتراتورا خرجنجت أساساتي كاتجن وانجو بيبلتانا توليدا تريت زالينا نخستم جسك أساساتي سرسل دساز سخست ستم بريزينت خسي راوخت يفتا البوم أساساتي وانج تنرار فكوتا بيبلتانا تولي. На самом деле, действительно, ассоциация преподавателей русского языка объединяет как раз людей, преданных своему делу, людей, любящих наших детей, терпящих, в конце концов, наших детей и делающих все для того, чтобы наши дети были грамотными, чтобы они говорили
именно на русском языке, а не близко к русскому языке непонятном, чтобы знали литературу, грамматику знали, и чтобы в конце концов нам не было, нам, родителям, и вам, без сомнения, учителям, не было стыдно за тот уровень образования, который они получают здесь, в Республике Южная Осетия. ورساگف زاگم لیتراتورای خورگنج تا ساتساتسی آرخایدن خورز خسکنی کاتچنونگ اونیورسیتیت رکتر تیلیت وادیم. ارگانیزاسی اوفیسیس اونیورسیتیت آغسط امده تمازل تباست تکنن سودون آوازن سیا конференц-зален. Журнал «Русское слово» в Южной Осетии кэцевадзе ассоциации уйдер махварцева университета типографы. Юго-Осетинский государственный университет становится настоящим русским домом, как верно заметила Наталья Константиновна, русским центром, я думаю, что для всего Южного Кавказа. Я думаю, что и дальше мы будем делать все от себя зависящее, чтобы, цитируя слова ректора Владимира Буташевича Тедеева, все ресурсы, которыми располагает университет, они все будут уже брошены и дальше также будут в распоряжении Ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Организация активная МГСКН Республика و Россия Федерации Минаварадима МЮМ خسکنند الله خزوم مازالت دم проекта كتسنسانو ورساقفزاق آمونن ماخور کنن اموزات فخوزدر کنن. Благодаря вот этой когорте преподавателей, я сказал, фанатов своего дела, продвигается русский язык на юго-осетинской земле. Большой поклон вам и большое вам спасибо за этот благородный, нужный труд. Рэмбердуавчтар арфакотой ассоциации вангтан удун нумал марфа фстачта эрервестой сакаллигата в России Федерации. Мазал адартерцет панелун дискуссия ахам темел. ورساقف زاگم خاص کультура راز مکنن. کسی خاد رایستوی ن республика ورساقف زاگ ام لیتراتوره آخر گنجتن. بیازر تستیلا استاد هزار قدو تلالی انفرماسیون را آغدابون. Подсаходун университета студенте ахор растаджа яхи хоздарчи равдыста, водуна левердарцыдыста президентун стипендита. Подсаходы сарглавек схурзахчын кутта цыппардас адымаджа. Водун президентен кутбанов сывертуи автамай дартар ахор кензасты берзунд энвазадыл. Խուսարի ռստոնը Պացախադոն ունիվերսիտետը ուաղդարցետ պրեզիդենտ ու ստեպենդի տարատտը նկատչն ցերեմոնի։ Ծպարդես խզդար ստուդենտը ստեպենդի տարայստոյ Պացախադը սարղլավակ Բիբլտ Անատոլի կուխայ։ Պրեզիդենտ բանսան կոտա ստուդենտն իարջը թամ ախորգանջը ստրկուստ ամարխայդ։ Ստուդենտան սախիցն տազախտաբուզնը ջնխաստա վալդար ախորad ռայսնը տխայ։ Նա Պացախադոն ունիվերսիտետ քայրավ զարստոյ ու տխայ։ Я хочу огромное спасибо сказать вашим родителям. В первую очередь огромное спасибо вашим родителям. За то, что они вас воспитали, за то, что они вас направили. И огромное спасибо вам лично за то, что выбрали место для учебы в наш университет. За это вам огромное спасибо. Президентun stepedita çiraysta udun sedasni atla xorkanın suima bazunga ve nefasta prezident sermagund xustardaz daxta tsepar student ma modalun avzag axorkanın txay kayraysta umam manan tengixsiz gonu smog kaytır nut ma modalun avzag axam berzund hem vazadil kayzun utway bansan kotta napatsagad sarglavag. Мне очень приятно, что уже фактически 4 человека получают стипендии по осетинскому языку и литературе. Мне это безумно приятно. И мне безумно приятно, что есть уже такие направления, там, как прикладная математика, и стипендиат человек по этому направлению, биология, химия. Все они, ну, я не говорю про, значит, не имею в виду, что другие там направления, русский язык и литература, они не на том уровне находятся, нет. Просто когда речь касается осетинского языка, за которым мы все переживаем, и удар тахсана, говорят нам, смог табачикам винут тазон, кэша винут тахсан сыварат лейруна малчурынч. Разынч, манажурынч. Макайзан, это манамахсызгун, ирындаке манашыр. Нэмаш İran uzatma literatурая стипендията кейсы, бивен шекдер мазарда мен райын кене, мазарда райыма
استنازم چیست فرام جوران شترگوزن Валдар охорганандонан е хосма студент проблемата махам кустардыты хай президентам бузны жин хастазах той стипендий тачирайста водон сахадагдар мардан тбатрас президентан нефс баварта кайнафа man канзысты цуангсел is уэй аман райфастамадар кеар хайзысты республика харзабунан. В первую очередь я бы хотел выразить благодарность вам, Наталья Ильич. Вы как наш учредитель Лукаснийского государственного университета и наш президент нашей великолепной республики, маленькой, но зато сердцем великолепной республики, за то, что вы нам даете вообще возможность получать президентскую стипендию, и от имени всех именных стипендиатов и тех, которые будут получать президентские стипендии, я вам выражаю огромную благодарность. Также хочу выразить благодарность вам, Вадим Лутазович, вообще всему ректорату в вашем лице за то, что за оказанное нам доверие, и мы постараемся вас подвести и подвести вообще всю республику. Президентون стипендیار ولاس در لوردرتسه و خوصاجی جستون پاسخدون اونیورسیت سپردس خوز در ستودنتن. جو تاکسانا بیتی تعلیم تلگامپانی ایر انفرماتسون را وقت آبون. Ձավը ռայոնը Սամբոյ սկուլ է կոմել գենինեկտե ըրթա մայդանը ռամբլտույի ավզոնք սպորտսմենտը խսանցագատ իրստուն ալանի է չեմպիոնատը։ Երստը վաղց դստը ձավջկա։ Խուսար իրստունը մինավերտը երստը վալախիս զավտասիստը, կոցըթը Դմիտրի əmə գաստիթը Ասլան։ Բրոնզեն խորզախը խիցավտաբայիս կոցըթը Դավիդ, բանասան կենան qavի əmə կոցըթը Դմիտրի ֆինալը կերանբլտա բնատուն սպորտսմենը, կերսեն ֆախար դուամին դվն əmazı սպորտիվուն əxsanat Dinamo'ya երստը, սպորտսմենտը տրեներու կոցըթը Տամիրլանը։ На республике Авзунг шахматиста Хорз баракиран тарав дестует завжика вахтсавек турнира, бантысын хсаз майданы рамбулен, са архайда тахеразыртуй навасхасек губусты алгонден. استسم معنون دسم جگابر زوج قواقصد شахмат тай ногазон ахсана дамун турнир феномен зарга ахам номимам. Спортивон мазал хаядрайстой дуваса да фанзай бард спортсменам. Вдон ахсана республика шахмат скола белая ладжа хомылганинак тадар. Вдон айфантас басахстой призом бнаттар та сахаст коттой спортивон разрядта. Мы в прошлом году тоже участвовали в аналогичном мероприятии, участвовали достаточно удачно. И в этом году тоже мы привезли достаточно хорошие результаты. Из 15 поехавших у нас 6 призовых мест. Еще 3 наших учеников, которые призовые не заняли, они выполнили необходимые спортивные разряды. То есть фактически 9 из 15 показали нужные результаты. У нас играли девушки тоже, обычно мальчики добивались успеха, сейчас играли девочки тоже. И одна из наших учениц, Анна Тибилова, она среди мальчиков заняла 1 место. Это очень хорошее достижение, учитывая то, что в группах у них было по 30-40 человек. Это очень достойный результат. И мы в будущем надеемся тренироваться в таком же стиле и показывать такие же результаты. Երստը ֆծագունատը բացախստոյ կոցտը յուրի ամատբլտը աննա։ Դեկակ ջկայտ Արտուր ամամ Չեդլիձե Ալեքս։ Հրտեկակ բնատը բեսատը բատրած ամամ Մարղիտը Դավիդ։ Երստը վաղցդստը շվեցայրակ սիստեմա մագասկա։ Կամանդատը սկոնդը ոդստավ զանգտը razratı շախմատիստա։ Турниру աղդրցետ ամբալուն ու ավարտը սվալատը կամանդայ սկոնդը սախիրավ դստոյ թնքորս հնգոմ ամակարadzին բարգայա։ Ez ارتكام خطة تورنيرة ما زال ما جفشتي ما بشخصن في الجبنات دكا غرزرال القازتم في الجاغزون الجنة ترشتن مشكلة جيمنازيا البنا فاستتا ما مادن زختن ما بيلي لاجا شكولا ما نفستا تا ميما كوسة شاولخت Георгий Казбекович. Дартар ما فند شахмат تفادل آشان. ما في الجبنات تحسن. Կոցտը յուրի շախմատայ արխայ յուազ այֆլ դար ֆալայների դագանիս խորզնտստտամ։ خواهد راستون تورنیر جنجقه خندی فنومن و راستون فچاق بناد. دیجه فاراستور رامبلتون جاود امردگ. از رامبلتونی تخیمم من با صدقات دوی مدرنیر تا گیورگی کازبکاویچ همه اتساماز فیماویچ. Турнիրը վալախից զավտամա պրիզոր թա խորզախչն ըրցդստը կուբակ թայ մայդան թայ ամա գրամատա թայ երստաս արգանիզացի կոտտոյ։ Ցագաթիրստոնը շախմատը ֆեդերացիա մա շախմատը սկոլա ֆենոմեն։ Գոբոստագնդա կոստայիդա ինֆորմացիոն ռաղտ աբուն։ Խիցաուդը Սարդար Բեկույթը Գենադի ամը պարլամենտը Սարդար տատտաթը ալան խայդրեստույ խերզաուդեն ակցի բալիցտը ֆանտանը։ Կասը տրադիցի մեգեսկը վողտվեցավը սացալու նեղդավը կակա չինեսավը ախեմ սվալատտան։
Խիցոդը Սարդար Բեկոյտը Գինադի ակցի խոյադիսկե ֆանդանը Արցախստան նաուտասվալատը բալիստիմը ոյբանը սանկոտա զարգաստը ռայզարդիա արբայու կավգա ամաղշտիագակցիմը կացննսիս խորս традиции. Всем детишкам нашей республики хорошего Нового года, хороших оценок в Новом году прежде всего. Ну что еще? Чтобы вы, детки, слушались ваших родителей, безукоснительно выполняли их требования относительно учебы, да и в целом воспитания. Желаем им всем красивого, прекрасного Нового года и всех благ. Вместе с родителями, братьями, сестрами, так что всех благ. Պատսախադոն տելերադիոկամպանի իր խերզաուդան ակցի բելիցը ֆանդանը խայադրայստոյ պարտի յուգոնդիրս տոնևանք տադար պարլամենտը սարդար տատատը ալանը սարղլաուդայ պարլամենտը սարդար ռեսպուբլիկայ ապացվալատան əmə պատսախադոն տելերադիոկամպանի իր коллективən ռակոտտա նուգազուն արֆատա. Конечно же, хочется пожелать исполнения всех желаний, в первую очередь, конечно, за здоровье нашему населению и, конечно же, чтобы вот те мечты, которые дети написали вот в своих письмах Деду Морозу, и которые сейчас в фонтане желаний, чтобы они сбылись обязательно. Фракцияди партияи гунд ирестунан ва уна фарахастаум нахистералос Сергеевичима шама манар бошам боше магурсевалаттан гцелну гозмас азарда бокаржаккаран хитахе мана фанде шама мана файна корабликасиса مثلا بالاکات کنم سوالتن نگازمه. سوالتن مفهمده راه فکنه نگاز خورزخ سوالت یول در خورز سلسلت لسوق ده نمیزه نماسته سداری تر خورزینه دیو سخایت Աբունակսիմը արբայու ռեսպուբլիկայի վալդար թարխոնդունը Սարդար Կոստը Ալիսիադար. Я Дзугаев Хетак, воспитанник дошкольной группы школы-интернат. Знаю, что ты все даришь подарки. Подари мне, пожалуйста, ортопедическую обувь 32 размера и теплую куртку. Ասաս պրոյեկտը խոյադրայստստը արտաս հադասը վալունայ ֆլդար. Օտատը ալյոնա կոզեյտը ազամատ կոդոտոլալի ինվարմասոն ռավաղդաբուն. Դարտար բոզունգեութն ռեսպուլիկե սուտկե դարղը ծախան բունաղադուձան ուիմը. Znora rajnovedzan asast bunagad bune irtegrodusu vozol ixsaveta avd izara wardzan mit. Dzau rajone asast bunagad bune funzgrodusu vozol ixsaveta farast. Izara rawardzan mit. Koysayder asast bunagad bune dersgrodusu vozol ixsaveta duodas. Orawardzan mit. Leningora rajone asast bunagad bune funzgrodusu vozol ixsaveta ast. Respublike stolisotskin valedarvedzan asast bunagad bune цепар градусу вазал, а махсавета авт. Изера раварзан мит. Ахам удестана бун хабартам. Народов финбалд мейфира.